महाबलेश्वर में डे 3 और आज हम लोग जाने वाले हैं पंचगनी। तो पंचगनी में जाते टाइम पे पहले जाएंगे मैप्रो गार्डन, उसके बाद टेबल पॉइंट है, उसके बाद राजपुरी केव्स है। तो बहुत कुछ हम लोग आज पंचगनी में एक्सप्लोर करेंगे। सीधा मिलता हूँ मैं आपको मैप्रो गार्डन में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि बहुत सारे ब्लॉग्स अच्छे आने वाले हैं। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। चलो फिर मिलता हूँ आपको सीधा मैप्रो गार्डन। तो अभी हम लोग यहाँ पे मैप्रो गार्डन पहुँच गए। बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बच्चों के लिए भी है खेलने के लिए। वाह, अभी आपको मैं मैप्रो एक्सप्लोर करवाता हूँ। अभी हम लोग आए हैं मैप्रो ऑडिटोरियम में। यहाँ पे कुछ फिल्म दिखाएंगे। सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी का उत्पादन महाबलेश्वर, पंचगनी और वारी के इलाकों में होता है। हैरत की बात यह है कि स्ट्रॉबेरी ये देशी फल नहीं। हम महाबलेश्वर के स्ट्रॉबेरी खेत का नमूना देखने चलते हैं। यहाँ स्ट्रॉबेरी उत्पादन एक लाभदायक व्यवसाय है। फिल्म ऑन स्ट्रॉबेरी देख के हो गया है। बहुत अच्छा फिल्म है, बहुत मज़ेदार फिल्म है, बहुत इंफॉर्मेटिव फिल्म है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैप्रो 1959 में महाबलेश्वर के पास पहाड़ी शहर पंचगनी में स्थापित एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। मैप्रो की शुरुआत किशोर वोरा, जो पेशे से एक फार्मासिस्ट है, और 1983 के बाद अपने भतीजे मयूर वोरा द्वारा की थी।
यहाँ पे ऐसी फ्री सैम्पलिंग्स होते हैं, यू कैन हैव इट। ओके। यहाँ पे ऐसे फ्री सैम्पलिंग देते हैं ये लोग, सो दैट यू कैन टेस्ट एंड बाय। तो अभी मैप्रो गार्डन देखिए हो गया है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा गार्डन है ये। महाबलेश्वर आएंगे तो ऑफकोर्स मैप्रो तो सभी लोग आते हैं यहाँ पे। सुबह 8 बजे खुलता है, जो रात को 8 बजे तक बंद होता है। एंट्री फी कुछ नहीं है। यहाँ पे मैप्रो के खुद के रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे चीज़ पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा मिलता है, बहुत टेस्टी मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग आएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे तो एक बात अच्छी है कि आपको फ्री सैम्पलिंग दिया जाता है, भले वो क्रश का हो या सिरप का हो, आपको टेस्ट करने दिया जाता है, कितना भी पियो, अनलिमिटेड। तो आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप वहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। रेट्स आर रीजनेबल, उतने भी ज़्यादा महंगे नहीं हैं। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छा खासा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। मैप्रो गार्डन देख के हो गया है, तो मैं यहाँ पे मेरा ब्लॉग एंड करता हूँ। मैप्रो गार्डन का ही ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मतलब नहीं बनता और आगे दिखाने का। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं और कुछ दिखाऊंगा पंचगनी का ही। तो अगर आपको ये मैप्रो गार्डन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो मैप्रो गार्डन आपको अच्छा ही लगा होगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। मैप्रो गार्डन का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, और सुबह जल्दी आना तो बाद में आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी और फोटो खींचने के लिए भी अच्छी खासी प्लेस मिलेगी। और शॉपिंग ज़रूर करना, अच्छा रीजनेबल रेट पे है, फ्री सैम्पलिंग लेने के बाद। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। चलो बाय। तो अभी मैप्रो गार्डन का टाइमिंग है 8 बजे तक, और आपको फोटो, अरे काय करते हैं